Hello dear students, I hope you will be fine, happy and healthy. Today we are going to begin page number 104, 104 and the importance of family, the last page of that one. First paragraph है Fortunately mean خوش قسمتی سے the profusion of dysfunction family. The profusion mean کثرت بہتات آپ ڈسفنکشنل فیملی غیر فعال خاندانوں کے غیر فعال خاندانوں کی کثرت جو ہے ڈز ناٹ نیسیسریلی پریڈکٹ یہ لازمی طور پر پیشن گوئی نہیں کرتی ہے اگریم فیوچر فار دا فیملی خاندان کے لیے ایک سنگین یا بیانک فیوچر کی مستقبل کی پیشن گوئی نہیں کرتی ہے جو ڈسفنکشن یا غیر فعال فیملی ہے تو ان کی کثرت خاندان کے سنجیدہ یا سنگین یا بیانک مستقبل کی پیشن گوئی لازمی طور پر نہیں کرتی. ون آف دا اسٹینڈرڈ تھیم یعنی مختلف موضوعات میں سے ایک معیاری موضوع اسٹینڈرڈ معیاری تھیم موضوع ان میتھالوجی دیوتاؤں کے قصوں میں میتھالوجی مین دیوتاؤں کے قصوں میں از دا پرامز آف دا وونڈیڈ ہیلر وہ زخموں کو ٹھیک کرنے والا وونڈیڈ ہیلر یعنی وہ ہیلر وہ ٹھیک کرنے والا جو زخموں کو ٹھیک کرتے تھے یا ایک زخموں کو ٹھیک کرنے والے کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے یعنی دیوتاؤں کے مختلف کہانیوں میں سے ایک کہانی ایک زخموں کو ٹھیک کرنے والے ہیلر مطلب ڈاکٹر کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے ایک کہانی ہے. ان اور ہارٹ اور وہ کہتا ہے کہ ان اور ہارٹ ہمارے زخموں میں ہارٹ مین زخم لائز دا سورس آف دا ہیلنگ اس میں پڑی ہے دا سورس ذریعہ آف دا ہیلنگ صحت مند ہونے کا شفا کا ذریعہ ہمارے زخموں ہی میں پڑی ہوئی ہے. دا برڈ ود دا بروکن اینڈ مینڈڈ ونگ دا برڈ وہ پرندہ ود دا بروکن جس کے ٹوٹے ہوئے اینڈ مینڈڈ اور مرمت شدہ ونگز پر ہوتے ہیں سور دا ہائیسٹ وہ سب سے اوپر اڑتی ہے یعنی جس پرندے کے پر ٹوٹے ہوئے ہیں تو وہ اوپر اٹھتی ہے زیادہ اوپر اٹھتی ہے. سور مین اڑنا. ویئر یو اسٹمبل اینڈ فال جہاں پر آپ ٹھوکر کھاتے ہیں اور گرتے ہیں. اسٹمبل مین ٹھوکر کھانا فال مین گرنا. جہاں پر آپ ٹھوکر کھاتے ہیں اور آپ گرتے ہیں ویئر یو اسٹمبل جہاں پر آپ ٹھوکر کھاتے ہیں اینڈ فال اور گرتے ہیں. دیئر یو فائنڈ دا ٹریجر وہاں پر آپ کو خزانہ مل جاتا ہے. دیئر یو فائنڈ دا ٹریجر وہاں آپ کو خزانہ مل جاتا ہے. ون آف دا مین گریٹسٹ ریسورسز انسان کے سب سے بڑے ذرائع میں سے ایک ذریعہ یا وسیلوں میں سے ایک وسیلہ فار چینج تبدیلی کے لیے از آور اون وونڈ ہمارے اپنے زخم ہے. از آور اون ہمارے اپنے وونڈ زخمیں ہیں. اینڈ اور لانگنگ فار دا مسنگ فادر اور ہمارے خواہش ہے گمشدہ والد کے لیے یا کھوئے ہوئے والدین کے لیے. ہم نے والدین کھوئے ہوئے ہیں ہمارے تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے تو ہمارے خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ ہے اور ہمارے زخموں میں ایک زخم وہی ہے کہ ہمیں اچھے والدین کیوں نہ ملے. یہ تو امریکن سوسائٹی کی بات ہے یا ویسٹرن سوسائٹی کی بات ہے تو وہاں بعض والدین ہوتے ہی نہیں اور بعض کسی مصروفیات کی وجہ سے جدا ہو جاتے ہیں. وی کین ہیل اور سیلز ہم اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں صحت یاب کر سکتے ہیں بائی بیکمنگ دا کائنڈ آف فادر کہ ہم اسی قسم کے والد بن جائے وی وانٹیڈ جو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں ایسے والد ملتا تو ہمارے حالت ایسا ہوتا تو وہ تو ہمیں نہیں ملا لیکن ہمیں وہی والد ملنا چاہیے اور اپنے بچوں کو وہی تربیت دینی چاہیے جو ہم چاہتے ہیں. بٹ ڈیڈ ناٹ ہیو لیکن ہمیں جو ہم چاہتے ہیں بٹ ڈیڈ ناٹ ہیو لیکن ہمیں نہیں ملا. کریٹ آؤٹ آف دا وائلڈ خالی سے تخلیق کرو خالی سے پیدا کرو مطلب ہمیں تو نہیں ملے ہیں ہمیں وہی والد والی خوبیاں اپنانی چاہیے. آؤٹ آف دا ایبسینس غائب سے پیدا کرو مطلب ہمارا تو ایسا والد غائب تھا نہیں تھا لیکن ہمیں ویسے ہی والد بننا چاہیے. اور بیسٹ میں
parenting is outlined like a photographic negative and the shadow side of our physique. और बेस्ट मैप हमारा बेहतरीन नक्शा पर पेरेंटिंग वालिद बनने के लिए जो हमारा बेहतरीन नक्शा है इज़ आउटलाइंड लाइक अ फोटोग्राफिक नेगेटिव, ये बन जाता है जैसे कि एक फोटोग्राफिक नेगेटिव होता है, फ़ोटो के नेगेटिव की तरह है। इन द शेडो साइड ऑफ आवर फिज़ीक, हमारे जहन के गोशे वाले अकस में या हमारे जहन के पीछे वही शेडो पड़ी हुई है, वो मैप पड़ी हुई है कि हमें कैसे वालिद बनना चाहिए। गेट इन टच विद योर डिसअपॉइंटमेंट, गेट इन टच मीन राबिते में रहो, विद योर डिसअपॉइंटमेंट अपने नाउमीदी के साथ, योर रेज अपने गुस्से के साथ, योर ग्रीफ अपने गम के साथ, योर लोनलीनेस अपने तन्हाई के साथ, फॉर द फादर उस वालिद बनने के लिए। द इंटीमेट टचिंग फैमिली यू डिड नॉट हैव, यानी वैसे यानी आप राबिते में रहे और जो नाकामियाँ और जो गुस्सा, जो गम और जो तन्हाई वगैरह आपको मिली है, ताकि आपके बच्चों को वही न मिल जाए। द इंटीमेट टचिंग, द इंटीमेट मीन मुतासिर कुन, टचिंग हमदर्दाना, फैमिली ख़ानदान, यू डिड नॉट हैव जो आपको नहीं मिला है, यानी आपको एक हमदर्दाना और एक मुतासिर कुन ख़ानदान नहीं मिला है और आप चाहते हैं कि अगर मुझे ऐसा मिलता तो अच्छा होता। एंड यू विल फाइंड ब्लू प्रिंट फॉर पेरेंटिंग, और तुम वालिदैन के वालिद बनने के लिए एक मुकम्मल नक्शा पा लेते हो, यानी आपको तो वही नहीं मिले हैं जो आप चाहते हैं, तो अगर आपको नहीं मिले हैं तो वो लेट बाईगान बी बाईगान है, आप आइंदा के लिए वही वालिद बन जाए जो आपने मिस किए थे, ताकि आपके बच्चों को तो वही माहौल मिल जाए। बिकम द फादर यू लॉन्ग्ड फॉर, आप वही वालिद बन जाए जिसकी आप तमन्ना करता है, आरज़ू करता है। We heal ourselves by learning to give to our children what we did not receive. We heal ourselves, हम अपने आप को शिफायाब कर सकते हैं, अपने ज़ख्मों को ठीक कर सकते हैं, अपने ज़ख्मों को मुंदमिल कर सकते हैं। by learning to give to our children, ये सीखने के हम अपने बच्चों को वही दे दें what we did not receive, जो हमने हासिल नहीं किए। तो इससे भी हमारा जो गम है, माजी के बारे में गुस्सा है, नाउमीदी है, वो कम हो जाएगी अगर हम अपने बच्चों को वही कुछ दे दें जो हम चाहते थे लेकिन हमें नहीं मिले हैं, ताकि उनकी तरबियत बेहतरीन अंदाज में हो जाए और वो मुल्क व कौम की आला शहरी बन जाए। इफ़ यू आर नॉट मैरिड, अगर आप शादीशुदा न हो, डोंट हैव चिल्ड्रन, तो फिर बच्चे पैदा न कर लो। फाइंड अ फ्रेंड चाइल्ड, अपने एक दोस्त के बच्चे को ले लो। हु नीड्स नर्चरिंग, जिसको परवरिश की ज़रूरत होती है। एंड बिकम अ पार्ट टाइम सब्सटीट्यूट पेरेंट, और इसका अर्जी कायम मुकाम वालिद बन जाओ। पार्ट टाइम मीन अर्जी, सब्सटीट्यूट मीन कायम मुकाम, पेरेंट उनका बन जाओ। टू बी इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग द होलसम फ्यूचर, टू बी इन्वॉल्व ये कि आप इन्वॉल्व हो जाए, मसरूफ़ हो जाए, इन क्रिएटिंग अ होलसम फ्यूचर, एक सेहतमंद मुस्तक़बल की तख्लीक़ में मसरूफ़ होने की खातिर, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुस्तक़बल सेहतमंद और खुशहाल हो जाए तो फिर क्या करनी चाहिए। मेन एंड वेमेन नीड एन एक्टिव केयरिंग रिलेशनशिप टू चिल्ड्रन, तो मर्द और औरत दोनों को ज़रूरत होती है एन एक्टिव केयरिंग, एक एक्टिव मीन अमली या चुस्त अंदाज में केयरिंग रिलेशनशिप, मुशफ़िक़ाना ताल्लुक़ रखनी चाहिए टू चिल्ड्रन, बच्चों के साथ उनकी ताल्लुक़ मुशफ़िक़ाना होनी चाहिए। अ मैन हु टेक्स नो केयर ऑफ, एक आदमी जो कोई ख्याल नहीं करता है, एंड इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ केयरिंग, और जो ख्याल रखने के मराहिल में इन्वॉल्व या शामिल भी नहीं होता है, जो आदमी और वो कहता है कि सारा कुछ औरत करेगा बच्चों की निगहबानी। फॉर एन इनिशिएटिंग द यंग, यानी नौजवानों के पैदा करने में, उनकी तरबियत करने में। रिमेन्स अ बॉय नॉट नो मैटर व्हाट हिज अचीवमेंट्स, तो वो एक लड़का ही रहता है, ख्वाह उनकी कामयाबियाँ या हासिलात कितने भी हो, लेकिन वो एक लड़का है, सही मैन या संजीदा आदमी नहीं है।
दिस जनरेशन ऑफ men नो, यानी इंसानों की ये नस्ल जानती है, बाई इट्स लॉन्गिंग फॉर फादर, अपने ख्वाहिश के लिए, फॉर फादर वालिद की ख्वाहिश करते हुए ये जानती है, हु वर एब्सेंट, जो वालिदैन एब्सेंट थे, गैर हाजिर थे, यानी मतलब गायब थे, तो उनकी ख्वाहिश कर, जब वो उनकी ख्वाहिश करते हैं तो वो ये जनरेशन जानती है, ये नस्ल जानती है, दैट नथिंग पेल्स द वाइड, कि कोई भी चीज़ वो खिला नहीं बर सकती है, पेल्स मीन बरना, द वाइड खिला को, दैट इज़ क्रिएटेड, जो पैदा हुई है, व्हेन men abandoned their families, जब इंसानों ने अपने ख़ानदानों को छोड़ दिया, जब इंसानों ने या मर्दों ने अपने ख़ानदानों को छोड़ दिया, तो जो खिला पैदा हुई है बच्चों के दरमियान और माशरे में, तो वो कभी भी पूरा नहीं हो सकती है, वेदर आउट ऑफ सेल्फिशनेस, या तो ख़ुद गर्जी के खातिर वालिदैन ने बच्चों को छोड़ दिया, और डेडिकेशन टू वर्क, या किसी काम से खुलूस की वजह से बच्चों को छोड़ दिया, और डिवोशन टू द इम्पोर्टेंट काज, या किसी अहम मकसद के से वफ़ादारी के खातिर, डिवोशन वफ़ादारी, इम्पोर्टेंट अहम काज मकसद से वफ़ादारी के खातिर जिस भी वालिद ने अपने बच्चों को छोड़ दिया, तो जो खिला पैदा हुआ वो कभी भी पुर नहीं सकता है। When anything become more important to a society, जब कोई चीज़ एक मुआशरे के लिए बहुत ज़्यादा अहम बन जाती है, then the welfare of its children, तो फिर उसके बच्चों की बहबूद, फलाह व बहबूद, it is a sure sign of spiritual, या then बनिस्बत, सारे then, यानी जब कोई, when anything become more important, जब कोई चीज़ ज़्यादा अहम बन जाए तो सोसाइटी, एक मुआशरे के लिए, then the welfare of the children, बनिस्बत बच्चों की निगहदाश्त के, बच्चों की देखभाल के, कोई और चीज़ ज़्यादा अहम बन जाती है, तो इट इज़ अ श्योर साइन, ये एक यकीनी अलामत है, ऑफ स्पिरिचुअल डिसइंटीग्रेशन, रूहानी इंतशार के, कि फिर इससे रूहानी इंतशार बन जाएंगे और ख़ानदानों में इत्तेफाक व इत्तेहाद और प्यार व मोहब्बत नहीं रह जाएगी। So this was the lesson. Dear student, try to read it again and again, try to listen it again and again, and try to share it with all your friends, inform all your first year friends to avail this golden opportunity. And if you have some groups, so try to share this video in those groups as well, so that the other people could also benefit from the opportunity. Thank you so much. Khuda Hafiz.